Maya pasisilim po kaya katamongan. Idaon tayo po yung misang ini para ka rin kapasalamatan dang among Deo galang para king kayang kaaduang pulot ana mga anibersaryo ning pangapari. Para king kayadwa na ng Rico, Chona, Malgapo, and family. Para king malagwang kapaldanan ng Joseph Roque at Jerome Canlas, Mark Benedict Pasinag, Keats Lapid, Dominga Mercado, Jonel at Lourdes Balahaja, para kingalanganggang kapainawan ning kaladwa ng Ruben Lacson Jr., Adoracion Lerit, Pedro Mendoza Jr., Janet Masaho, Bienvenido Montemayor Sr., Edna Parker, Esmeralda Gordon, Elijo Hizon Lagman, Paulo Alberto Lagman, Marcelino Enriquez, Adria Torres, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at ikanta ing dalita pamuklat. King Legioning Igpa, Pananganak, Panimbalal Espiritu, Amen. ing ginumanatili kaya kayungan, At keka antimurin. kapatadi daon tayo, ing kaya katamong misa ngayon Martis Santo, king matibe kapanaligan, king daratang amaya papanahon. May buktang sumuko neng kay potang, maging tapat den kaluguran tamo. O neng kayong kaya bem kayong negosyo, niloko na ka. At ilang pengako kaya ka, pero ay metupad. O ating kang liguran, pero ay maging tapat kaya ka. Makanyan mo naman, hindi alana ng Isus. Pero, sindu na, maluwalas kayong lub na, ing misyon na, ing kayang kapag nasa niligtas na katamo. Karing panahon, maging may natamo. Potang may bugtang sumuko, potang ating ay maging tapat kay katamo. May yatang kapatawaran kayong Diyos at pasik na nga na sana. Ingitaman pamisan-misan, mikakasala tamo, at etamo maging tapat. Karempe nga ako tamo kayong Diyos at karing kaparang tao. Karetingan po itamongan. Magumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto. At kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at may yaliwang kakulangan. Ulinita, ipanagapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampong santo. At kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala na tangan sana, kimbiya lang hangga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Idawon tala po rin kaya katang panalangin. Ganakan tala po din kaya katang intensyon. Detang pengako tamong ipangadi. Detang mangailangan panalangin, deng masakit, deng karelang familia. Detang ating kapikakunwan kimbye. Detang magobro para kareng masakit tamo kayang ospital at deng susuyo tamong mamye kabiyayan kareng ala. Pakyabe ako naman po sanang yabe yu ko king panalangin yu. Anibersaryo ko po ngayon king ka na akong pangapari. 26 years na ako po king ka na akong ordinasyon. Abayan nyo ko naman po king akong kapasalamatan kay Diyos. O igpaming mayupaya, tanggapan mi sana yung kaya kang kapatawaran at pakalulu. Kabang pagmasusyan miya, ing pamaylasa at kamatayan,
ning Ginoo ang mabibi at magari kambiam ning banal espiritu meto mo king panga Dios manggaman king alanganggaw. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamasang iba't kilibro ning Propeta Isayas. Makiramdam kayo kanako, ikaw ang bansang marayu. Ikaw ang taong manoknangan, king marayu. Bayo ko pa mibait, pinili na nako ning Ginoo, at tindwan maging kayang talasuyo. Gewa na lang mataram, anting espada, ring kakong amano. King mismong gamat na, iningat na ako. Gewa na akong anting ing paslo, matilos at makasadyang mibugnos. Nga naka na ako. Israel, ika ing kakong talasuyo, uli mo, puryanda ko ring tao. May kibat ko, may gobra ko, dapat meging alang kabaldugan. Gisan ko ingka kong sikanan, dapat ala kong arapat nanuman. Makanyan man, ing Ginoo kakuyang apanaligan, ipagdepensa na ako, kakong daraptan, at dinan na akong ablos, king kakong gawan. Bayo ko pa mibayit, tilduan na ako ning Ginoo, gewa na akong talasuyo na, banibalik ko lo, rin taong pinili na. Banibalik ko, laring mikalat ng memalen ng Israel. Ing Ginoo, yang kakong babyeda ngalan. Ya, ing panibatan ning kakong sikanan. Nga nakako ning Ginoo. Kakong talasuyo, atin kong mas maragul apa obra kaya ka. Emo ing ibalik mo ing dangalan, ding mitagan a memalen ning Israel. Nune, gawan da kang nanumang sulu para karing sablang bansa. Ban ing mabilog ayato, miligtas siya. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Impaki tamo po. Idalit ko ing pigkalub mong kaligtasan. Ulitan tayo po. Idalit ko ing pigkalubong kaligtasan. Ika, o Ginoo, ing lalapitan kong salilungan. Emo sa paintulot, dugpa kako ing kabiguan. Uli ni makatuliran ka, kakong asahan, ing saupan mo ko at iligtas. Dalangin ko, pakiramdaman mo, sagipan mo ko. Idalit ko ing pigkalubong kaligtasan. Maging antika sanang matibe sa lilungan para kako. Metong akuta at kambilan ko, kapilan man. Ika, ingka kong salilungan at talayingat. O Diyos ko, iligtas mo ko, karing emayap at tao, king gamat ding makatuliran at mabagsik at tao, iligtas mo ko. Idalit ko ing pigkalubong kaligtasan. Ika, o Ginoo, ingka kong kapanayan at asahan. Manibat pa kanitang anak ko, king mabilog kong biye, kaya kako manalig. Ika na ing miningat at minantabi ka na ako. Manibat pa kanitang mibait ko. Idalit ko ing pigkalubong kaligtasan. Ipasyag ko ing kekang kayapan at aldo-aldo, ibalita ko ing pigkalub mong kaligtasan. Agyang mang iti, eko antin dyan. Manibat pa inyang kayanakan ko. O Diyos, tiro mo ko muna ko. At ako naman, ala kong toknang mamalita, karing makapagmulala mong dapat. Idalit ko ing pigkalubong kaligtasan. Talakad tamo po at parangalan ning Maya Pabalita.
Nyo ingke katamong ari, mamintu kingkeyang igpa. Minyeya kingkeyang pangapako, anting metong amamong kordero. Ing ginumanatiliya kay kayungan, At keka antimuri, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginu. King panahon na ita, may lingas nga siyang pilubluban ni Jesus at nga ng bigtapat karela. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, pagtaksila na ako ning metong kay kayo. Mi paglalaway la ring alagad at erabalo ni Ninong Amanwana. Makahilig ya malapit kang Jesus, king pakamalana dili ka ring alagad. Sininyalaning Simon Pedro at nga na ikutang mo na mo kaya nung Ninong Amanwana. At linapit siya kang Jesus at kitang na, Ginu, Ninong Amanwan mo? Pekibat ng Jesus, isosoking tinape at dinan keng kaniti upang at iapit niya ita. At inyang asosone ing tinape, inabot niya kang Udas at anak ng Simon Iscariote. Inyang atanggap ng Judas ing tinape, linubya kay Satanas nga ng Jesus, daptan mo nang agad ing sukat mong daptan. Dapat alang makibalo, may man karing kasulo na karela ang sinabi ng iti. Uling Judas, iya ing talapangingat karing karelang salapi. Ating mimisip, pasaliwanan namong Jesus, king kailangan da, king daratang a piyesta, at parina na lang limos ding pakakalulu. Inyang apanganan ng Udas ing tinape, agadyang meko, bengi na kanita. Nga ng Jesus, kalako ng Judas, ngeni, mipaligayan niya yung anak ng tao, at king kapamilatana mipaligayan niya yung Diyos. Nung king kapamilatana mipaligayan niya yung Diyos naman mipaligayan yung kayang anak ng tao. Anako, ditak ng panahon ing akayabeyo ko. Panintunan nyo ko dapat sasabihan ko kay kayo ngeni itang sinabi ko karing Hudyo, kayo makapunta kayang puntalan ko. Nga nang kinutang Simon Pedro, Ginu, nukawari munta. May kibat Jesus kaya. Eka makatuki ngeni kanako king puntalan ko. Onen kay ba't makatuki ka? Nga nang pasibayong kinutang Pedro, Ginu, o ba't ako makatuki keka? Idame ko yung biyeko para keka. May kibat yay Jesus, idame mo yung biya mo kanako? Ing katutuan sasabihin ko keka, alingad mo na kung may katatlo, bayo ya tulaw ing tatsyo. Kapatad, ing may pabalita ni kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mayroon pong nag-request bago nating misa na pwedeng gawin nating English o Tagalog yung misa dahil hindi daw nila naintindihan yung kafangfangan
Kaya lang po, ang ating misa ay nakaset na po yung ating mga liturgies for the songs and the responses. Subukan ho natin bukas that we can make our Mass in English, or even maybe ang homily ko, dadagdagan ko po yung Tagalog. Kasi po kahapon and past days, I just use Kapampangan, uling Kapampangan niya po yung kakatang misa. Tutay naman po yung mga taga Sapang Bato, magaling naman po yan kahit English. Meron pong isang libro, si John Maxwell, is one of the books I appreciate. Ang tawag niya, Falling Forward. Falling Forward. Di ba pwede kong mahulog pa, patalikod, gano'n, paurong. Pero sabi niya, kung mahulog ko na lang, it's already falling forward. Maybe you can fall, but use it as an opportunity for you to move forward. At I think that is also true. Ang concept lang ni John Maxwell is to use the different opportunities of falling or even failure or pain or crisis to be able to move forward. O nga naman, no? May sinabi din minsan ni, I think in the same book, sabi po ni John Maxwell, it's not a tombstone. It's just a stepping stone. It's not a breakdown. It's just a breakthrough. Itong mga sinasabi niya parang very positive in times of crisis like this. This experience of pandemic coronavirus all over the world may be able to use it not only to fall backwards o yung sa krisis na to magiging paurong ang ating buhay. Mabubuhay tayo sa takot, sa nervyos, worries, miseries. Pero siguro like many of our elders, yung dumuan sa mahirap na panahon ng gera, may nagsasabing matatanda, mas mahirap nung panahon ng gera na pinagdaanan nila. And for them, this is a crisis that I hope made them stronger. And I pray that this crisis, these difficult times, can also help us fall forward. Because even our crisis and our difficult situation can shape our character positively or negatively. Pagkatapos ng pandemic na to, pwedeng you can become a better person. We can become a stronger nation. We will be more conscious of our health, of our sanitation, ang ating mga kinakain, ang ating paglilinis ng kapaligiran, ang ating pagpapahalaga sa ating mga doktor. And we become conscious on how to protect ourselves. Or, pwede rin naman maging you become suspicious, you become paralyzed, o pwede kang hindi na, that you cannot move forward anymore because of what happened. You can even blame. You can blame China. You can blame yung mga may sakit. You can blame the people na may sakit pero lumabas pa. O yung mga pagkukulang ng mga like people today, blaming the government, blaming the mayor, blaming the kapitan because they are, no. Because this crisis, I believe, can also help us to thrive. Meron pa pong isang librong binigay sa akin yung kaibigan ko, I think mga 5 years ago. Ang title niya, When There is a Crisis, Do Not Just Survive, Thrive. Kapag may pagkahirapan, wag lang kayong yung parang milabas, makakaraos. Hindi. Thrive. Use it for the best opportunity that you can become. More lessons that we can learn. Pwede ko po kayong bigyan ng mas konkretong example. Ang ating gospel today. The gospel today is a very painful experience for Jesus. At least in the gospel,
he was betrayed. Una, obviously, by Judas. Dito, hawak-hawak na ni Judas ang kanyang intensyon na ibebenta si Jesus of 30 pieces of silver. And Jesus knew. Ang masakit pa dito, ang taong pinagkatiwalaan niya. Take note, si Judas hindi lang po ordinary apostle, hindi lang po ordinary disciple, hindi lang a friend, no, a friend of Jesus. He's the trusted one. Bakit po? Siya po yung treasurer. Kaya nga, before this, his name could always be maybe assigned to Judas, the trusted one, more than Judas the Iscariot. The second part of the gospel, the ending part of the gospel, dito po yung when Peter was insisting, where will you go? I want to lay down my life for you, Jesus. And then sabi ni Jesus, Peter, you will lay down your life for me? I tell you, after 3 times that you have denied me, that will be the time the cock will crow. Actually, kung hindi lang po nagkaroon ng pandemic o nagkaroon ng lockdown, dito sa Clark at saka sa parokya namin, meron po kami sanang Kapampangan musical, sarsuela, about the death, suffering, and resurrection of Jesus. Ang title po, being led by RT Santa Rita and Teatro Kapampangan, ang title po ng play Kapampangan, sarsuela, about the life, suffering, and death of Jesus. Ang title niya po, Tulaok. Dito po galing sa gospel natin ngayon, from John 13:38. Tulaok is really, yes, yung manok, the crow of the chicken, or sorry, the rooster, and reminding us of the betrayal of a good friend. Kasi yung pinaka-background po ng play na Tulaok, it's about the good friendship of Jesus and Peter. Ang magagandang pagkakaibigan nila. And that is where the story revolves. Not only the teachings, the life, the death and resurrection of Christ, but the underpinning story of that play is about the deep relationship and friendship among the disciples and Jesus. Meron pa po. Kung gusto nyo i-review pa yung ibang betrayal, kung nagsimba po kayo nung Sunday, we were shouting and we were singing, Hosanna, 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 Hosanna. Pagdating ni Jesus, meron tayong palms, Hosanna, welcoming Him. And then after a few days, the same people in Jerusalem welcoming Jesus with Hosanna, praising Him. They will be the same people shouting, Crucify Him, crucify Him. Let His be blood upon us and upon our children. Sila rin yung mga taong nagpapako kay Kristo. The mob, the crowd. Another experience of betrayal is when Jesus was crucified, only one among the 12 remained by the cross. The rest, they deserted Him. Yung mga kasamga niya, mga kakampi niya, mga kasama niya, the men who were expected to protect Him, nagtago po silang lahat. They protected themselves first out of fear of danger of their own life. Minsan po, meron daw nagtanong, nung pagkatapos daw niyang nag-resurrect si Jesus, tapos nagkaroon na po tayo ng ascension, forward ho natin ang story. Umuwi na daw sa langit si Jesus.
Tapos tinanong daw siya ng anghel. Out of curiosity, sabi ng angel, Jesus, ano yung pinakamasakit na karanasan mo when you were crucified? Is it the final judgment? It is the judgment, the unjust judgment nung ikaw ay, you were condemned by the mob, and then naghugas ng kamay itong isa, Pilato, hindi ka man pinrotect? Hindi man yon, sabi ni Jesus. Maybe when they spit on your face, nung dinurahan ng mukha mo, talaga pong nakaka-insulto po yun, no? Pero hindi yon, sabi ni Jesus. Maybe when you were mocked by the crowds, nung sinisigawan ka, nung pinag-insulto ka, nilalaro ka ng mga tao, yan bang anak ng Diyos? Hindi man yun, sabi. I'm sure, sabi ng angel, it must be the wounds when you were last during the scourging. Yung mga sugat mo sa katawan, that painful expression of the physical pain. Hindi man yun, hindi man yung mga sugat ko, sabi ni Jesus. Maybe the thorns nandyan sa mata mo, sa ulo mo, tumama sa mata mo. Alos lumabas yung isang mata mo. Hindi man yun, sabi ni Jesus. Maybe the weight of the cross, yan, mahirap yun, masakit yun. Masakit yun, di ba? Natumba ka pa. Hindi man yun. Maybe when they pierced your hands and your feet with the nails when you were crucified. Sabi ni Jesus, hindi man masakit yun. Hindi man yung pinakamasakit yun. Sabi ng angel, then Lord, what is most painful that you went through? Sinabi ko na ang lahat na may yung pinakamasakit. Then sabi ni Jesus, you know what is most painful? The most painful is when I was denied by my friend, Peter. Not only once, but even thrice. You know what is most painful? When my companions, my disciples abandoned me. You know what is most painful? It was the kiss of my friend whom I trusted most. Parang sinasabi ni Jesus, yung pinakamasakit sa kanya, hindi man yung mga sakit sa katawan, dinura siya, kung anong pinagsasabi sa kanya, pagkapako niya. Parang yung pinakamasakit sa kanya, itong mga taong minahal niya at mga kaibigan niya, they betrayed him. Di ba po may sine, usually may sine, how Jesus is crucified. You see the physical pain. Ang galing po nung minsan yung movie ni Mel Gibson, The Passion of the Christ. Very gory po yun eh. Kahit ako, minsan hindi ko kayang panoorin yung scene yun. Pero sabi nga nung sa aming pare, si Father Ninoy Canlas, when he gave us a talk about Holy Week preparation, something that the movies cannot capture other than the details of the painful suffering of Jesus is that the pain in the heart. Yung masakit sa kalooban. Hindi kayang makuha yata ng camera yon. Hindi yata kayang makuha kahit magaling na artista. Because in this way, I think even you could experience that betrayal in our life. Siguro, sa mga magkakaibigan, kung may panahon na muntik ka ng bumigay sa relasyon ninyo, hindi man dahil wala kayong pera o nahirapan kayo, siguro yung niloko ka ng taong pinagkatiwalaan mo. O yung pagkatalikod mo, siniraan ang pangalan mo. Pwede rin, sa mga magkakaibigan o magkakapartner sa negosyo, niloko ka ng mga pinagtiwalaan mo sa kabuhayan. Tapos pwede rin, sa mag-asawa o sa mga nagmamahalan, sa mga naririnig ko, nakakausap ko, ang pinakamasakit sa mga mag-asawa, hindi man yung wala silang pera o nag-abroad yung isa o nagkasakit yung isa. Ang masakit talaga sa mag-asawa na magmamahalan ay yung pag-isa sa kanila ay nagtaksil. This wound of the heart would not easily be healed
Because trust is not something you deserve. It's not something that you take as a right, but it is something you earn. Hindi po kagad nagbabalik ang nawalang tiwala. Bakit ko po sinasabi to? This must be part of the falling. This must be part of the crisis. This must be part of that experience of Jesus. But I believe, sabi nga ng ating title, fall forward. Let your crisis shape your character, hopefully, for the better. Pwede kasi, no? Pwede. Pagkatapos nitong iniwanan siya, pwedeng magtampo si Jesus. Pwedeng magalit kay Jesus, si Jesus kay Pedro. Pwede sigurong he would just give up all the more kasi iniwanan siya ng kaibigan niya. Ganyan po tayo, di ba? We want to give up when things do not happen as we experience or expect. Pero, tignan po ninyo, pakinggan po ninyo mamaya sa consecration. Pag nagsisimba po tayo, mas madalas, ginagamit yung yung Eucharistic prayer number 2. Pakinggan nyo po mamaya sa misa. Ganito po yung nasa consecration. It's actually from the gospel, from the Bible. On the night he was betrayed, anyang benging piktak silande. He took bread. He gave you thanks. He broke the bread and gave it to his disciples and said, "Take this, all of you. This is my body, which will be given up for you." Do you see the context of the breaking of the bread? Do you see the context of the Eucharist? Do you see the context of the Last Supper? It was in the context of a betrayal. On the night he was betrayed. Pwede kasi, if crisis would shape your character in a negative way, on the night he was betrayed, Jesus abandoned his disciples, or canceled the dinner, or canceled the schedule, or gave up the mission. But on the night he was betrayed, he took bread, gave you thanks, he broke it, and gave it to his disciples. Ito po yung panalangin ko sa ating lahat. Alam niyo po yung mga butterfly. May nabasa po akong parang poster, ang ganda po, sabi niya, look at the butterfly. It will always fly and it will not look back to the times that he was just a cocoon or even a caterpillar. Pag magandang butterfly, hindi man niya kinakahiya yung nakalipas niyang he was almost like dead, dry, or just like a what do you call this? Caterpillar na hindi masyadong makagalaw. Hindi niya kinakahiya yung nakalipas niya. She simply just would be herself, beautiful as it is. Madalas po sa atin kasi hindi na makalipad, hindi natin nakikita yung kagandahan natin o ang ating kakayahan dahil nananatili tayo yung nakalipas natin. We should not be shaped only by negativities of our past. Actually, that is part of our transformation. That is part of our formation. Kailangan tayong dumaan sa ganun. Kung gaano ka ngayon, kailangan mo munang pagdaanan ng proseso na mahirap, masakit, kumisan matagal, kumisan di ganun kaganda. Like the process Jesus went through, it was just a transformation for him to show how really strong his determination to follow the will of the Father. Hindi ko lang po alam kung narinig nyo na yung kwentong ito. Pero minsan, may isang anak na babae, may problema siya sa kanyang sariling pamilya. May sarili siyang pamilya, mayroon na siyang mga anak, mayroon na silang relasyon na maganda ng pamilya, kaya lang nagka-problema po siya sa pamilya niya. Bigla po siyang umuwi sa matandang bahay, kay mami. She went home to her mother. Nagsimbong siya, sinusumbong niya ang kanyang problema, umiiyak sa nanay niya.
ayaw na niya, sumusuko na siya. Tapos ang nanay niya, wala man po siyang sinasabi. Wala man po siyang advice. Hindi man nagsasalita ang nanay. Nakikinig lang. Tapos nung tapos na pong magsalita, tumiyak at magsumbong nitong anak na may problema, nagpalabas ng sama ng loob, at talagang malaking problema niya, ang nanay niya, ginawa lang niya, tumayo siya, kinuha yung anak niya, sabi niya, tara punta tayo sa kusina. And then sa kusina, gumawa siya ng tatlong stove na may stove sila. Nagpakulo siya ng 3 pots of water. Nagpakulo siya ng water. Tapos yung sa first pot, naglagay po siya ng carrots. The carrots is already boiling. Yung kalawa, naglagay po siya ng eggs. No? Naglagay po siya ng itlog dyan. And then yung katlo, kumuha siya ng coffee beans. Linagay niya din siya dun sa katlong boiling water. Sabi ng anak niya, ano naman pinagkagawa ng nanay ko? May problema na ako nung mga pinapakulo-kulo niya to, no? And after a few minutes, no, pinatay ng nanay niya yung stove. Tapos sabi ng anak niya, Mami, ano naman pinagkagawa mo? May problema ako. Ba't hindi mo ko bigyan naman ng advice o anong masasabi mo? Sabi, yan anak, yan ang gusto ko. Tignan mo. Tignan mo anak. Pumili ka sa 3. Tignan mo yung carrots. Tayong lahat parang dumadaan sa mga krisis, sa mga karanasan ng problema mo ngayon at problema ng mga tao ngayon. Ang buhay natin kumisan parang dumadaan sa kumukulong tubig. Our life goes through our boiling water that is so painful and difficult. Pwede kang maging carrots. Yung carrots in their firmness, pero pag dumaan sila sa kumukulong tubig, they simply would disintegrate. Magiging malambot, magiging masisira. Pwede rin maging kamukha mo itong eggs. You become hardened. Magiging matigas ang kalooban mo. Magiging bato ang kalooban mo. Dahil sa mukulong tubig, pwede kang maging malambot at malulusaw ka, o pwede kang maging bato. Dahil kung minsan nasaktan ka na, ayaw ko na. Galit ka sa mundo. Hindi ka na pwedeng lapitan. Hindi ka na pwedeng magtiwala. Magiging matigas ang kalooban mo. Or, pwede ka rin maging kamukha ng coffee beans. Tignan mo yung coffee beans. It was immersed in boiling water. That crisis, it was an opportunity for the coffee beans to allow the aroma of its taste, the aroma of the coffee beans to engulf the whole room, the whole kitchen. Napansin mo naging amoy yung amoy kape, lahat ng ating kusina. At tignan mo, the coffee beans transform the boiling water into coffee. It was the coffee beans that transformed the situation and changed even beyond the pot. Ito siguro ang ginawa rin ni Jesus. Our experience of falling and crisis, or even our experiences of betrayal, can be most painful and most difficult. Even this experience of our COVID-19 pandemic crisis, it can melt us like the carrots. Pwede rin tayong maging matigas, tatatakot, ayaw na nating lumabas, at ayaw na nating magtiwala after all of this. Or pwede rin, we can transform our situation for the better, to bring out the best in us, to change reality with the way we allow this crisis to transform us for the better, to shape us for who we are called to be. May God bless us all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Let us all stand. Talakad tamo po, kapat. Kareting aldo nung nukarin ni Kristo, manalangin niya at meniga po kingig pa. Ing kalungkutan ning kayang pamaylasa, manalangin tamo kambening kababan at lungkot para karing kaya katamong kasalanan. Nga tapo makibat karing balang panalangin, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king Santa Iglesia, ing kakasal ng babaeng Kristo, ban padalisayan ing kayang daya. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king yato anong nuta mabibye, baning Diyos pagkaluba na katang kalusugan at kapayapan kapamilataning daya ng Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing masakit at magkasakit, baning Diyos di nanong sika na nalub at tetagan makirake king kasakitan ng Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing maniwala at emaniwala, para karing hanggang kapatad tamo king mabilugayato, baning pamaylasan at kamatayan ng ginutang Heso Kristo, patnubayan na katamo papunta king ligaya ning sarilitang pamanyubling miye. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po adwan tayong sarilitang kapagnasan. Idaon tala po rin kaya katamong kapasalamatan. Abayan niyo ko po king kanakong kapasalamatan king Diyos, king grasya ning kanakong pangapari at ordinasyon. Kaya beda po rin kanakong kaklasing mayor din, Father Jess, Father Bong, Father Paul, ang po po'y Father Ed. Mananasanang ing grasya ning Diyos santabayanan na kaming maging tapat, king kaya kaming kayausan at maging masipag king kasuywan para karing kaparamin tao. At para king kayaldawan ng Rico at Chona Malgapo family, para king malagwang kapaldanan na rin kapatad ming masakit, Joseph Roque, Jerome Canlas, Mark Benedict Pasinag, Kits Lapid, Dominga Mercado, Jonel at Lourdes Balahadia. Para king alanggang kapainawan din kaladuan ng Ruben Lacson, Adoracion Lerit, Pedro Mendoza Jr., Janet Masaho, Bienvenido Montemayor Sr., Edna Parker, Esmeralda Gordon, Elio Hison Lagman, Paulo Alberto Lagman, Marcelino Enriquez at Adria Adring Doming Torres. Ginoo, tanggapan mo lapurin kaya kaming panalangin, mananasanang ing kaya kaming kasakitan kimbye at king panahon ming masakit ngeni. Pasik na nga na kami ning kaya kaming kasalpantayanan kaya ka, antimoy ng alimbawang pigkalob ng Kristo kaya kami. Itiadon mi kapamlata ng Kristo ang ginomi. Amen. Igluterhiya ning Eucharistia.
Malalain kayo kapatad, bandating kay katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang may payang tuto. Tanggapane saning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamang ikasaplala at ning mabilog ng Oy Santa paming Iglesia. migalang balikdan mo, lamit mong pakalulu, reting kay kami ngayon, ike sanang makirake, karing banal mong kalam, tanggapan mi, ingbi pangakura, itiadon mi kapamilata ng Kristong ginami. Amen. Ing Ginoo manatiliya, kaya kayungan, At kaya ka iyat antimurin, na yoreng pusuyo, makayat nano king at Ginoo. pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O ikpa, Diyos yung alangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Mayaninag kaya kami, ingkayang pamaylasa at pamanyubling mebye. Meraigya, king dewakan, kapamilatan ng katapatan at pamangganap, king pamigagana ka, king pangayanib ning metoyato, akayang kinabus. Kamamilatan ng Kristo ring anghel karin banwa, iyampang daing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang ingang kupas magsayala arapan mo. Makianib saneng siwala miking karela, king matagumpet ang dalit ning kapurian, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi pabanalan mo sa naratingayan king Espiritu mo, ban para kay kami malyan lang katawan at daya, ni Ginaming Jesucristo. Bayami daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepa salamat siya keka, piraso na at binyan ng karingkayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanahong katawan na midaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis. Pasibayan pe pasalamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis nga na akong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipan na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyek tala ng misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o ikpaing kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo, daraon mi kaya kayong tinapin imbi at kalis ng kaligtasan,
Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarin mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo king ikami ang sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo. Tipuna na kaming ating metong ning banal Espiritu. Ganakan may o igpay Santa Iglesia mong mahalaganap king meto yatu. Ban mi ganap king lugut kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa. Florentino kay kaming Obispo. Ading sablang pari, ading sablang malugod na susuyo, sasaw, magobra, para king ka Santa Iglesia, ding susuyo ka ring ospital, ding magobra, para king kaming kaligtasan. Ganakan mula naman ginuring kapatid ming pepay naon at manenayang subling miyad ding sablang mayango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbye alanganga, ban kaya ng Maria, Birhenin Dunin Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santo, tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon purian dakat paligayan, kapamlatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, ang kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan, ing kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan may ang pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning ginuyang manatili sana kaya kayungan, At kaya ka antimurin. pasyakta po may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, ibiya mo kaya kami ing kapayapan. Nyoing kordero ning Diyos, nyo Jesus sa milalako king kasalanan ning yato, nuwan na rin mayaos king apunan na ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapot yagkasming amano mo, kumayap na ako.
dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, maygit king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man spiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at suka ka rin. At pakisan metong ke, lubusan ing sarili ko ke ka. Emo sanay paintulot kapilan man ing mikawani ko ke ka. Amen. Orasyo Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting pamangailangan mi. Ban ipaglualo mo kami laban kaniting coronavirus. Na marakal na inaw na biye, at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ing kalam mo, para karing sablang tao amiyatasan, ban panigaralan ing penibata niting virus. Gawang masampat aparalan, ban iwasan ing pamipakalat na niti. Ampong makapanintun lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mula ring kaisipan, ampong gamat daring mitagulaling, king pamaningat kareting masakit. King mipnong lugod, kaingatan, ampong gelingan. Makanyan mo naman, karing sablang manigobra, ban makapantun masampat akalingapan, ang panglunas kening sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauli na niting virus, manano na sanang milunasan la, ban manumbalik ing karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalob mo ing kalam mo, para king ikakayap daring sabla, ampong makaibiyes masampat asawop karing pamangailangan da. Iti ang aduan mi king kapamilatan ning ginuming Heso Kristong anak mo, amay bibye at mag-ari kambe mo, king kametungan ning banala Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Nuan na Mariyang kamasmas ding salunan, ipanalangin mo kami. San Rafael de Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, ing sakramento ning kaligtasan, ang inim bayo kareting sikanan, pagdalada ke sanang dake king ke kaming biye, anggaman king alanganga. Amen. Sabi ko po talagang planong ngening aldo iti itangaba king misa, kay ba't magan musal tamo po kay parokya, uling anniversary na po ni pangapari ko, 26 years. Kaya ba't ngayon bengi manulbetan tulaok. Unay nga pong Ginoo has better plans. He made us experience breaking of the bread. At medagul po yung anda ako kasi dakalareng midenan tinapya na nabiyas ang po bang atin na pa pong seafood, ang po ba pong Chinese food, noodles, ang po sardinas. At kingyata mo pong kapasalamatan karenggang midadake, tingin ingat panapon timpe padalang sardinas, nandingabak timpe padalang abyas ibat Santa Rita at kayong pamilyada. Napon man po, dakalareng pepa dalang abyas ang pong dilata. Dakal po salamat kaya kayo na ikami kilagyuda po rin kaparokya ko kaya tiking sapang bato. Maragul pong kapasalamatan ng daraon mi kaya kayo. At midake po ini kareng dakalalamesa, kareng bale-bale. Lalo na ngayon may kabayan kaya katamong lockdown ng gayang April 30. Lalo ta sigurong magsadya misip mga nanutamong we can stretch our resources until the end of the month. Saop tamo po at siping-siping bale hanggang sanang aliwa mo retang tao kelwal
haluang lugar, ita mo sana ang agyuta mo nung atintaman. Eta naman dapat sopan ngan, nung nanong atinda mo. Let us break our bread and fall forward. Make this crisis make us better and stronger. Iti po yung bendisyon ta kaya katangan. Yung ginuman at iliya kaya kayungan. At kaya ka antemorin. At bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Ngigpa, ing anak, ting banan ng Espiritu. Amen. Ing kaya katang misa, midaune, umeyong gamitan ng kasakitan darala ng tamo, bang sumulong tamo kimbye. Salamat, King Diyos.